Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semua. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran bahasa Inggris pada semester kedua. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penggunaan kata keterangan dalam bahasa Inggris atau biasa disebut adverb. Jadi kita akan membahas tentang fungsi dan penggunaan adverb dalam bahasa Inggris lengkap dengan contoh latihan dan soal beserta jawabannya. Oke, untuk para siswa semua, kita mulai. Pertama, dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, adverb atau kata keterangan dapat terletak pada banyak posisi. Bisa di depan, di belakang, atau pada akhir kalimat. Hal ini tergantung pada jenis adverb itu sendiri. Di akhir kalimat atau setelah kata kerja, jika tidak ada objek langsung. Misalnya, Mahmud works lazily. Jadi contoh kalimatnya misalnya Mahmud works lazily. Mahmud bekerja dengan malas. Kita akan mengenal tentang beberapa jenis dan posisi adverb. Adapun jenis dan posisi adverb adalah berikut ini. Adverb of manner. For example, atau contoh, slowly, carefully, awfully. Adverb ini diletakkan di belakang direct object atau di belakang kata kerja. Jika tidak ada direct object, contoh dalam kalimat: subjek, verb, direct object, adverb. Contohnya, he drove the car carefully. He drove carefully. Jadi dia mengendarai mobilnya dengan hati-hati. Dia berkendara dengan hati-hati. Itu adalah contoh adverb of manner. Berikutnya adverb of place. Adverb tempat. Contoh atau for example, here, there, behind, above. Seperti adverb of manner, adverb place, adverb ini juga diletakkan di belakang direct object atau the verb subject. Subject, verb, direct object, adverb. Jadi itu pola susunan kalimatnya. I didn't see him here. He stayed behind. Saya tidak melihatnya ada di sini. Dia siap di belakang. Nah, itu adalah adverb of place, menjelaskan tentang tempat. Berikutnya adverb of time. Ini menjelaskan tentang keterangan waktu. Contoh atau for example, recently, no, then, yesterday. Jadi contohnya recently, no, then, yesterday. Adverb of time selalu diletakkan di akhir kalimat. Jadi untuk kata keterangan ini selalu berada di akhir kalimat. Untuk pola kalimatnya yaitu subjek, verbs atau kata kerja, kemudian indirect object, direct object, time. Contoh, I will tell you the story tomorrow. I will tell you the story tomorrow.
Saya akan bercerita pada kamu sebuah cerita besok. Tapi kalau kita tidak bermaksud menekankan pada waktu, kita boleh meletakkan adverb ini di awal kalimat. Jadi bisa diletakkan di awal kalimat apabila kita punya maksud tidak menekankan pada waktu. Jadi susunannya atau polanya yaitu time, keterangan waktu dulu, subjek, verbs, indirect object, direct object. Contoh, for example, tomorrow I will tell you the story. Tomorrow I will tell you the story. Besok saya akan bercerita kamu sebuah cerita. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian berikutnya tentang adverbs of frequency. Adverb of frequency. For example atau contoh, always, never, seldom, usually. Adverb of frequency diletakkan secara langsung sebelum main verb. Tapi jika be adalah main verb dan tidak ada auxiliary verb, maka adverb of frequency diletakkan di belakang be. Saya ulang, adverb of frequency, jadi menjelaskan frekuensi, diletakkan secara langsung sebelum main verb. Tapi jika be adalah main verb dan tidak ada auxiliary verb, maka adverb of frequency diletakkan di belakang be. Adapun susunan kalimatnya sebagai berikut: subjek, auxiliary atau be, kemudian adverb, kemudian main verb, kemudian object, place, or time. For example, contoh, I often go swimming in the evening. I often go swimming in the evening. Jadi ini tidak menggunakan auxiliary ataupun tidak menggunakan be. Langsung adverb. Kemudian go swimming itu main verb. Kemudian objek atau keterangan waktu. Contoh yang kedua, ini lebih lengkap. He doesn't always play tennis. He doesn't always play tennis. Ini lebih lengkap, yaitu subjek, kemudian menggunakan auxiliary yaitu doesn't, baru adverb, keterangan always, kemudian main verb, play tennis. Yang ketiga, we are usually here in summer. Kami biasanya ada di sini pada musim semi. Nah, ini tidak menggunakan main verb. Di sini tidak ada main verbnya. Langsung we are usually here in summer. Contoh berikutnya ini lebih lengkap. I have never been abroad. I have never been abroad. Ini adalah subjek, kemudian auxiliary, adverb, main verb, kemudian objek. Berikutnya adverb of affirmation, kata keterangan penegas. Jadi fungsinya untuk menegaskan. Pertama, the first diletakkan di awal kalimat, mendahului subjek. Mendahului subjek.
Yes, you are quite right. Yes, you are quite right. Ya, kamu sungguh benar. Jadi adverbnya adalah terletak di awal kalimat. Contoh berikutnya, surely you know him. Surely you know him. Yakinkah kamu mengenalnya? Surely itu sebagai adverb of affirmation. Oke, berikutnya contoh kedua, sebelum kata kerja atau di antara auxiliary verb dan infinitive. Jadi adverb bisa terletak sebelum kata kerja atau di antara auxiliary verb ataupun infinitive. Contoh, they certainly need some help. They certainly need some help. Mereka tentu saja membutuhkan bantuan. Jadi kata certainly merupakan adverb yang setelah atau sebelum kata kerja. Jadi setelah subjek, sebelum kata kerja. Kemudian contoh ketiga, number 3, di akhir sebuah kalimat. Jadi posisinya bisa di akhir sebuah kalimat. Contoh, for example, she is very happy indeed. She is very happy indeed. Dia sungguh sangat gembira. Nah, ini posisinya ada di akhir kalimat. Berikutnya, contoh, they need some help. Certainly. They need some help. Certainly. Mereka membutuhkan bantuan tentu. Mereka membutuhkan bantuan tentu. Certainly itu ada di akhir kalimat. Kemudian adverb of degree. Adverb of degree. Kata keterangan tingkat. Kata keterangan tingkat. The first, sebelum adjektif atau adverb. Sebelum adjektif atau adverb. Contoh, she is very pretty girl. Dia gadis yang sangat cantik. Kedua, he sings very well. Dia bernyanyi dengan sangat baik. Kemudian contoh kedua, bisa dengan bentuk enough. Nah, bentuk enough harus diletakkan setelah adjektif atau adverb atau di depan kata benda. Contoh, for example, she is clever enough. Dia cukup pintar. She is clever enough. We don't have enough money. We don't have enough money. Kita tidak mempunyai cukup uang. Berikutnya, number 3, kata almost, completely, just, quite, dan rather, dan beberapa bentuk adverb of degree yang menerangkan kata kerja harus diletakkan sebelum kata kerja atau setelah auxiliary verb. Jadi kata almost, completely, just, quite, and rather, dan beberapa bentuk adverb of degree yang menerangkan kata kerja atau diletakkan sebelum kata kerja atau setelah auxiliary verb. Contoh, there is almost no hope for him. Hampir tidak ada harapan untuk dia. There is almost no hope for him. Hampir tidak ada harapan untuk dia.
She quite understand. Dia sungguh mengerti. She quite understand. Dia sungguh mengerti. Next, berikutnya adverbs with verbs. Jadi kata keterangan dengan kata kerja. Contoh, she slowly enter the room. She slowly enter the room. Slowly merupakan adverb. He carefully drove through the city. He carefully drove through the city. Kemudian adverb with adjective. Contoh adverb with adjective. The test was extremely difficult. The test was extremely difficult. I am incredibly sorry about what I did. Kemudian adverb with adverb. Adverb yang pertama memberikan informasi yang lebih lengkap kepada kita tentang adverb kedua. Jadi ada dua adverb dalam satu kalimat. Perhatikan contoh. The cheetah runs incredibly quickly. The cheetah runs incredibly quickly. Okay, the next. He talks exceptionally loudly. He talks exceptionally loudly. Kemudian berikutnya adverb. Contoh, unfortunately, I will be out of the office for the next 3 days. Unfortunately, I will be out of the office for the next 3 days. Surprisingly, the team was beaten in the final. Kemudian contoh latihan. Contoh latihan. Rewrite the sentences and put the adverbs in correctly. She speaks slowly. They sang wonderfully. We were in London last week. He walked his dog regularly. She waited patiently. My father goes fishing always. Your bedroom is upstairs. We don't go skiing in summer. Cats can hear well. I saw him there. Okay, this is the answer, jawabannya. Number 1, we were in London last week. He regularly walked his dog. She waited patiently. My father always goes fishing. Your bedroom is upstairs. Number 6, we don't go skiing in summer. Number 7, cats can hear well. Number 8, I saw him there. 9, the girls speak English fluently. 10, I have never seen that film before. Oke, kita ulangi dari awal ya, tentang fungsi dan penggunaan adverb dalam kalimat bahasa Inggris secara lengkap, contoh soal dan jawabannya. Oke, saya mulai dari pertama tentang adverb of manner.
For example, slowly, carefully, awfully. Jadi adverb ini diletakkan di belakang direct object atau di belakang kata kerja. Jika tidak ada direct object, pola kalimatnya subjek, kata kerja atau verb, direct object, adverb. For example, he drove the car carefully. He drove carefully. Perhatikan kalimat pertama lengkap. He drove the car carefully. Kalimat kedua tidak lengkap, tidak ada direct objeknya. He drove carefully. Next, berikutnya adverb of place, yaitu keterangan tempat. Sure, there, behind, above. Oke. Seperti adverb of manner, adverb ini juga diletakkan di belakang direct object atau the verb. Pola kalimatnya subjek, verbs, direct object, adverb. Contoh pertama, the first, I didn't see him here. Contoh pertama, ini kalimat yang lengkap. I didn't see him here. Sedangkan contoh kedua, he stayed behind. Ini tidak lengkap. Contoh kedua, kalimat yang tidak menggunakan direct object. Kemudian adverb of time, for example, recently, no, then, yesterday. Adverb of time selalu diletakkan di akhir kalimat. Pola kalimatnya subjek, verbs, indirect object, direct object, time. Contoh, I will tell you the story tomorrow. I will tell you the story tomorrow. Tapi kalau kita tidak bermaksud menekankan waktu, kita boleh meletakkan adverb ini di awal kalimat. Contoh, pola kalimatnya yaitu time, subject, verb, indirect objects, direct object. Contoh, tomorrow I will tell you the story. Berikutnya adverb of frequency, yaitu always, never, seldom, usually. Adverb of frequency diletakkan secara langsung sebelum main verb. Tapi jika be adalah main verbnya dan tidak ada auxiliary verb, maka adverb of frequency diletakkan di belakang be. Pola kalimatnya subjek, auxiliary atau be, adverb, main verb, object, place or time. I often go swimming in the evening. Ini tidak menggunakan auxiliary maupun be. He doesn't always play tennis. Ini lebih lengkap. We are usually here in summer. Ini tidak menggunakan main verb. I have never been abroad. Nah, ini adalah contoh yang lebih lengkap. Adverb of affirmation atau kata keterangan atau penegas di awal kalimat mendahului subjek. Contoh, for example, yes, you are quite right. Ya, kamu sungguh benar. Surely you know him. Yakinkah kamu mengenalnya? 2. Second, sebelum kata kerja atau di antara auxiliary verb dan infinitive. Contoh, they certainly need some help. Mereka tentu saja membutuhkan bantuan. Number 3, di akhir sebuah kalimat. Contoh, she is very happy indeed. Dia sungguh sangat gembira. They need some help, certainly. Mereka membutuhkan bantuan tentu. Kemudian adverb of degree, kata keterangan tingkat. Number 1, sebelum adjective atau adverb. Contoh, she is very pretty girl. Dia gadis yang sangat cantik. He sings very well. Dia bernyanyi dengan sangat baik.
2. Tetapi bentuk enough harus diletakkan setelah adjektif atau adverb atau di depan kata benda. Contoh, she is clever enough. We don't have enough money. Oke. Kata almost, completely, just, quite, and rather dan beberapa bentuk adverb of degree yang menerangkan kata kerja harus diletakkan sebelum kata kerja atau setelah auxiliary verb. Contoh, there is almost no hope for him. Hampir tidak ada harapan untuk dia. She quite understand. Dia sungguh mengerti. Adverbs with verbs. Contoh, she slowly entered the room. He carefully drove through the city. Kemudian adverbs with adjective. Contoh, the test was extremely difficult. I am incredibly sorry about what I did. Adverb with adverb. Adverb yang pertama memberikan informasi yang lebih lengkap kepada kita tentang adverb kedua. Perhatikan contoh. The cheetah runs incredibly quickly. Kemudian he talked exceptionally loudly. Dan adverb contoh, unfortunately, I will be out of the office for the next 3 days. Surprisingly, the team was beaten in the final. Latihan, read the sentences and put the adverb in correctly. She speaks slowly. They sang wonderfully. We were in London last week. He walks his dog regularly. She waited patiently. My father goes fishing always. Your bedroom is upstairs. We don't go skiing in summer. Cats can hear well. I saw him here. In the answer jawabannya menjadi, we were in London last week. He regularly walks his dog. She waited patiently. My father always goes fishing. Your bedroom is upstairs. We don't go skiing in summer. Cats can hear well. I saw him there. The girls speak English fluently. I have never seen that film before. Oke, demikianlah penjelasan materi bahasa Inggris mengenai posisi dan penggunaan adverb dalam kalimat bahasa Inggris. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau koreksi. Semoga ya, materi ini dapat kamu pelajari lebih dalam lagi, dan saya ucapkan selamat belajar dan saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk latihan-latihannya nanti akan saya kirimkan minggu-minggu ini dalam bentuk Google Classroom. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.